मेरा नाम है अमृत दास डोरिया। मैं बीमारी बिलासपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। सम्मानित साथियों, इस भारत देश में भारत का संविधान लागू है, जिसमें प्रस्तावना में ही लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। सम्मानित साथियों, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 में, उसमें आर्टिकल 25 लेकर 28 तक में हर एक व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उन सबको अपने धार्मिक आजादी के आधार पर अपने धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, उनको अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी धार्मिक आजादी को छीनेगा तो उनका वो इलाज किया जाएगा जो बकरे किया जाता है। और आज बिलासपुर में लगातार हिंदू संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये जो बजरंग दल के लोग हमेशा ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर उनके चर्चों में लगातार हमला किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम प्रशासन से मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगा, अगर उन लोग हमारे चर्चों में हमारे ईसाई भाइयों के उनके धार्मिक आजादी के आधार पर उन पर हमला करेगा तो उनको उचित जवाब दिया जाएगा। ये समझ ले कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अगर कोई भी हमारे साथियों के ऊपर गलत तरीके से डंडा चलाने का कार्य करेगा तो उनके घरों में घुस कर इलाज किया जाएगा। तो मेरा अंतिम चेतावनी है। जय भीम, जय भीम। प्रिय भाई और भनी माने आपण माने भल भाव जानिथिबे जे बजरंग दल लोक माने आरएसएस दल लोक माने से माने कि भले भाव में ख्रीस्टियान मान ऊपर अत्याचार करुचंती, चर्च उपर आक्रमण करुचंती, उपासना चली समय चर्च भितर पशिकी भंगारुजा करुचंती, पास्टर को बाड़ौंती, पिटुचंती। यही सब विषय आप भल भाव में जानी। या बेसी मोर व्याख्या करिवार कौन आवश्यक नहीं, आप अलरेडी जानी। किंतु प्रिय बंधुगण, विगत किछि दिन पूर्वर मु गोटे भिडियो तैयारी करथिले, भीम आर्मी दल को नहीं गोटे भिडियो तैयारी करथिले एवं गोटे विषय कही आपनकर हुए तो मन थी, बजरंग दल को आरएसएस दल को टक्कर देला भाया गोटे दल भी अच्छे जो माने कि से दल को भय करती। बजरंग दल आरएसएस दल से माने गोटे दल को से कौन करती, से डरते, भय करती। एपटे से कहते आम क्या डरुनु, आमर क्या भय ना। किंतु जितेबाला से ही दलर लोक मैंने जितेबाला प्रश्न उठाते, जिते बाहरी पड़ती, से एमानकर पूरा कौन हो जाए आप जानते। तबे मो क्यों दल विषय कथबार्ता होची, मो भीम आर्मी दल विषय कथबार्ता होची, जो मानकर स्लोगान होची जय भीम, आंबेडकर पार्टी। आउ बजरंग दल को आरएसएस दल को यही मारे टक्कर दे पारते। यहाँ पाखे सेमती दम अच्छी, सेमती शक्ति अच्छी। कारण भीम आर्मी दल एक साधारण दल नुहंती, से क्या डरती ना, भय करती ना, से जहाँ करती पूरा सीधा सीधा पूरा सामना से करती, चैलेंज दियंती, सामना दियंती, का पछरे रुहे। एठार जने आमर भीम आर्मी दलर जने भाई अच्छा। सबुठार खुशीर विषय होची आमर ख्रीस्टान भाई भौणी मानक माने सपोर्ट करती, यहाँ सबुठार बड़ विषय।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିପାରିବା? ଆମେ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳର ପାୱାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳର ତାକତକୁ, ପାୱାରକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ପର୍ସନାଲି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଯଦି ନ ସୁଧରିବେ ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ସେମିତି ବି କରିପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଦମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ବଳବାନ କରନ୍ତୁ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳକୁ। ଯଦି ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳର କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହେଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଘରେ ପଶିକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ ଏମାନେ ନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଲଗାମ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା। ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାଗତିକ। ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ସର୍ପ ପରି ଚତୁର ହେବା, କପଟ ପରି ଅହିଂସକ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକତା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡିନୋମିନେସନ୍ ରହିଅଛି, ଯେପରିକି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, କ୍ୟାଥୋଲିକ୍, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆମ ସହିତ ଥାଉ। ଯିଏ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବାହାରିବା, ଆମେମାନେ ଏକ ହେଇଯିବା। ସେ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ହେଉ, ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ହେଉ, ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ନାଁ ଉଠୁଛି ମାନେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏକ ହେବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଏକମତ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ, ଆମେନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଭୀମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ସର୍ପ ପରି ଚତୁର ଏବଂ କପଟ ପରି ଅହିଂସକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଏଇ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ତଳ ଜବାବ ଦେଇପାରିବା। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚଳିବ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଛତିଶଗଡ଼, ୟୁପି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ବା ଆୱାରନେସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି
ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆୱାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ବଡ଼ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ଭାରତ।